কাশ্মীর নয়, কাশ্মীরকে অশান্ত করার চেষ্টা নয়, আসলে হিন্দুত্বই টার্গেট এই জঙ্গিদের। পহেলগাঁওয়ে বাছাই করে করে পর্যটক তো খুন করেছে জঙ্গিরা, তাছাড়াও মহিলাদের আলাদা করা হয়েছে, পুরুষদের আলাদা করা হয়েছে, দেখা হয়েছে কারা হিন্দু, যদিও তারই মধ্যে একজন ঘোড়া চড়ানোর ব্যবসায়ী ছিল মুসলিম, তাকে সে ঝাঁপিয়ে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তাকেও প্রাণে মেরে ফেলে জঙ্গিরা। হিন্দুত্বকেই টার্গেট কি, এই প্রশ্ন বারবার উঠছে। এই জঙ্গিদের হিন্দুত্বের টার্গেট ছিল হিন্দুদের, কারণ জানা যাচ্ছে জামা কাপড় খুলেও পরিচয় জানার চেষ্টা। खुदाया कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है, वही साहब ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water, take a drop of water, sir. यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा। আর এই নৃশংস ঘটনার পরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে ভারত। পাক মদতেই পাক সেনা প্রধানের উস্কানির পরেই হামলা। গত সপ্তাহে পাক সেনা প্রধান আসিম মুনিরের উস্কানি, 7 দিনের মধ্যেই রক্তাক্ত ভূস্বর্গ। পাক সেনা প্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের উস্কানি, কাশ্মীরকে কখনো পাকিস্তান ভুলবে না, কাশ্মীরকে পাকিস্তানের মূল ধমনী বলে উস্কানি, সীমান্ত পার থেকে উস্কানির পরেই হামলা। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. আর জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তান নিয়ে সবাই এক কাট্টা এদেশে। পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র ঘোষণার দাবি কংগ্রেস নেতা কপিল সিবালের। If the general makes this statement and an arm of a Lashkar-e-Toiba is doing this, and that they are all located in Pakistan, so it's an act of terrorism by the state. Pakistan should be proscribed as a terrorist organization, and those responsible for this should be prosecuted in the International Criminal Court. Urge the Home Minister to proscribe Pakistan as a terrorist state and a terrorist organization under our act, and move the International Criminal Court for prosecution. 3রা জুলাই থেকে শুরু অমরনাথ যাত্রা, তার আগে রক্তাক্ত কাশ্মীর। পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের ওপর লস্কর-ই তৈবা, তাদের হামলা। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় পহেলগাঁও। এই পহেলগাঁও থেকে 16 কিলোমিটার দূরে চন্দনওয়াড়ি থেকে জুলাইয়ে শুরু হয় অমরনাথ যাত্রা। সেই পহেলগাঁওকেই রক্তাক্ত করলো পাক জঙ্গিরা। বেছে বেছে মারা হলো পর্যটকদের, যাতে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। আর কিভাবে জঙ্গিরা পরপর হামলা চালিয়েছে। গত বছর জুনে কাশ্মীরের রিয়াসিতে পর্যটকদের ওপরই হামলা চালায় জঙ্গিরা। পর্যটকবাহী বাসে লস্কর জঙ্গিদের হামলায় 9 জনের মৃত্যু হয়। এর আগে 2017-র অনন্তনাগে জঙ্গি হানায় 8 জনের প্রাণ যায়। সেখানেও বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। দুক্ষেত্রেই পর্যটকরা অমরনাথ যাত্রা থেকে ফিরছিলেন। हम आ रहे हैं। खुदाया कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है, वही साहब ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं।
मैडम आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में। भाई साहब प्लीज। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में आपको किसी। আর নিখুঁত পরিকল্পনা করে জঙ্গিরা এই হামলা চালালো কিভাবে? একেবারে হেলমেট পরে, হেলমেটের মধ্যে ক্যামেরা লাগিয়ে, যাতে ভিডিওগ্রাফি করা যায় এই হামলার। শুধু তাই নয়, এটা একটা প্রত্যন্ত গ্রাম পাহেলগাঁওয়ের, সেই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অনেক সমস্যার, এছাড়াও সময় সাপেক্ষ, এছাড়াও যোগাযোগ করা সেটাও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, এই পাহেলগাঁওয়ের প্রত্যন্ত গ্রামে দেবাশিস ভট্টাচার্য, যিনি বেঁচে যাওয়া এক পর্যটক, তিনিও বলেছিলেন একজনও সেনাকে দেখা যায়নি, একজনও পুলিশকে দেখা যায়নি। এই প্রত্যন্ত গ্রামই বেছে নিয়েছিল এই জঙ্গিরা। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী, তার দাবি কিভাবে ঘটলো এমন ঘটনা বড়সড় গোয়েন্দা ব্যর্থতা বলে মনে করছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান শঙ্কর রায়চৌধুরী, জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী। वाटर सर, আগাম সতর্কতা যদি কেউ পেয়ে থাকে, পুলিশ হোক আর্মি হোক, পয়েন্ট ইজ সতর্কতাটা পায়নি। কেন পায়নি সেটা দেখা দরকার, সরকারকে দেখা দরকার, সরকার ইনক্লুডিং মোদি সরকারকে দেখা দরকার। কি করে হলো, কি করে? প্রত্যেকটাতে আমরা তার বদলা নেব, বদলা নিলে তো হয় না, আগে থেকে করতে হয়। মেজর ফেলিওর ইন্টেলিজেন্স। উনি তো বললেন যে কি আমরা কড়াই কান্নার হিসেব চোখাবো, এ বলেও তো লাভ নেই, যারা গেছে তারা গেছে। এটা আর্মির কাজ ছিল না, এটা পুলিশের কাজ ছিল, পুলিশ কিংবা অন্য এজেন্সির কাজ ছিল। আর্মির ফেলিয়ারটা এইটাতে তো ফ্র্যাঙ্কলি আমি বিশেষ খুঁজে পাচ্ছি না। পাকিস্তানের সঙ্গে বর্ডার আছে, তার জন্য আর্মি ফুলি রেসপন্সিবল। ভেতরকার এই ইন্টেলিজেন্সগুলো আর্মি ইজ নট রেসপন্সিবল। ল্যাপস হয়েছে কোনো, এখন বলে তো কোনো লাভ নেই। ঘর মে ঘুষকে মারুঙ্গা চুনচুলকে, লাভ নেই, চলে ওরা মেরে চলে গেছে। ইতিমধ্যেই 4 জন জঙ্গির ছবি প্রকাশ করা হয়েছে, 3 জনের নাম পাওয়া গেছে। এই 4 জন জঙ্গির ছবি প্রকাশ করা হয়েছে, স্কেচ আঁকা হয়েছে, এবং শুধু তাই নয়, একটা নাম্বার প্লেটহীন বাইক উদ্ধার হয়েছে, কালো রঙের বাইক, ওই ঘটনাস্থল থেকে। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মুদাসির কাদরি, আমাদের প্রতিনিধি, নিউজ 18 প্রতিনিধি। কাদরি जी, फिर से सवाल है वो कि नंबर प्लेट बाइक कहां से आया? उधर तो आर्मी का तैनात है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कई सवालात जो है वो खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि जो कश्मीर है और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे रहती है। और खास तौर पर पहलगाम की अगर हम बात करेंगे, यह न सिर्फ जो पर्यटक है, पर्यटन स्थल है उसके लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ से जो अमरनाथ यात्रा जाती है तो अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव भी पहलगाम को माना जाता है, पहलगाम है। और जिस तरह से यहाँ पर अब हाई सिक्योरिटी जोन भी है, और उसके बावजूद भी जिस तरह से जो टेरर ग्रुप्स वहां पे पहुंचे बाइसरन वैली पे, क्योंकि काफी ऊंचाई पर ये वाक़ा है। और हमने पहले भी बताया कि जो हिमालयन पहाड़ी रेंज है, तो वहां पर इस तरह का ग्रुप पहुंचना यकीनी तौर पर कई सवालात को जन्म दे रहा है। और ऐसे में जिस तरह से जो बाइक वहां पर पाई गई है, जिसका नंबर भी नहीं है, बिना नंबर के बाइक है, तो सस्पिशियस हालात में वो बाइक जो है वो पाई गई और उसके बाद उसको जब्त कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। और उच्च स्तर की जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पुलिस जो है वो जुट गई है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसके अलावा कई और लीड्स जो है वो मिल चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन अभी तक उनकी डिटेल्स में जो है पुलिस नहीं जा रही है, वो डिटेल्स शेयर नहीं कर पा रही है। और दूसरी जानिब आज जिस तरह से होम मिनिस्टर यहाँ पे आए और उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको ये कहा कि फ्री हैंड दे दिया एक हिसाब से कि किसी भी तरीके से जो टेररिज्म यहाँ पे है उसे निपटा जाए। और उसके फौरन बाद जो एनआईए की उच्च सतत की टीम थी, जिसमें आईजी, डीआईजी, एनआईए शामिल थे, एसएसपी एनआईए शामिल थे, तो उन्होंने बाइसरन वैली का जो है जायजा लिया, वहां पे पूरा जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया। और उसके बाद
वहां पर जो सैंपल्स वगैरह है उसकी कलेक्शन भी की गई। तो कुल मिलाकर हमने जिस तरह से पहले भी बताया कि ज्वाइंट एक एफर्ट है और जिसके तहत पूरी जो फोर्सेज सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम बात करेंगे या फिर एनआईए की बात करेंगे या जो ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, भारतीय सेना है, तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहे हैं, एक स्ट्रेटजी। बहुत बहुत শুকরিয়া। আর দেখা যায়নি, একজনকেও দেখা যায়নি, কিন্তু তারপরে সেনাবাহিনী একেবারে তল্লাশি শুরু করেছে। এবার দেখুন কলকাতাতেও প্রতিবাদ মিছিল, মৌন মিছিল, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কাশ্মীরের ঘটনার প্রতিবাদে মৌন মিছিল করলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই মৌন মিছিল মৌলালি থেকে প্রতিবাদ মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী।